إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي وكفى والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين المكتفى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المجتبى اللهم صل وسلم على محمد المصطفى أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته وقال عز من قائل إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. Shadaqallahul azim. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja puji syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak pantas sebagai seorang mukmin muslim apabila sewaktu-waktu diuji coba oleh Allah Subhanahu wa taala tidak segera kembali kepada Rabb-Nya, tetapi kembalinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pantas kita diuji maupun kita tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kita konsisten hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang demikian, Allah akan memberkahi hidup ini sampai fi yaumil qiyamah. Jamaah yang berbahagia, mari dalam kesempatan Jumatan ini harapan baru umat Islam mestinya semua rakyat pada pemimpin yang baru, kekuasaan harusnya kekuasaan yang amanah. Sebab di dalam Islam kita menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, itu termasuk ada di dalamnya. Di dalam Islam kekuasaan hakikatnya adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang jadi, siapapun yang menduduki amanah kekuasaan ini bisa menjadi beban pemangkunya, pejabatnya. Di dunia sekaligus bisa mendatangkan siksa bagi dirinya nanti di akhirat. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala
awalul amaroti malamatun. Kepemimpinan itu awalnya bisa mendatangkan cacian. Wasaniha nadamatun. Kedua bisa berubah menjadi penyesalan. Wasalisuha adzabum minallah yaumal qiyamah. Yang ketiga bisa mengundang azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat nanti. Kecuali ilaman rohima wa adala. Kecuali pemimpin-pemimpin dengan kasih sayang dan dengan adil. Hadis riwayat Tabrani. Jamaah yang berbahagia, sikap kasih sayang pemimpin ditunjukkan pertama, selalu memudahkan urusan bawahannya. Ini pemimpin ini tidak harus presiden, yang ada di atas apa direktur, apa bos, apa mandor, kan punya bawahan. Ini harus memudahkan semua bawahannya. Yang kedua, selalu menggembirakan pada bawahannya. Pada umumnya sudah tidak mengembirakan, tidak memudahkan, malah menyulitkan. Kalau perlu gelisah kerjain. Pada umumnya begitu. Yang ketiga, selalu tidak menakut-nakuti kepada bawahan-bawahannya. Digembirakan dan diberikan petunjuk arahan yang baik. Dan sikap adil pemimpin ditunjukkan dengan sesungguhnya, kesungguhannya menegakkan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika tidak, maka dia berpotensi menjadi penguasa yang zalim dan sekaligus yaitu fasik. Masya Allah, na'udzubillah dzalik. Itu ada dalam surat Al-Maidah. Nabi mengingatkan pada para pemangku atau pemimpin kekuasaan, jabatan, atasan, direktur, pimpinan, bos, dan sebagainya, agar tidak menipu. Jadi atasan tidak boleh menipu. Dan menyusahkan, lebih-lebih sudah menipu dan menyusahkan, tidak boleh. Sabda Rasulullah, ma min abdin yastar'ihi lahu ra'iyah. Tidaklah seorang hamba yang Allah beri wewenang untuk mengatur bawahannya mati pada hari dia mati pada dia mati, sementara dia waktu mati itu dalam kondisi menipu bawahannya, melainkan Allah mengharamkan pada orang yang menipu sebagai pemimpin tadi surga bagi dirinya. Insya Allah. Hadis Bukhari. Jamaah yang berbahagia, maka disebutkan oleh Imam Ghazali itu ad-dinu wa sultanu yaumaid, bahwa agama dan kekuasaan itu harus selalu bersanding, sehingga nanti aman. Bab agama sebagai pondasi, kekuasaan sebagai penjaga pondasi itu. Jadi saling berjalan. Dan apa saja yang tidak memiliki pondasi hancur, dan apa saja yang tidak mempunyai penjaga lenyap. Jamaah yang berbahagia,
Kata Imam Ar-Razi rahimahumullah, berkat kekuasaan yang bersanding dengan agama Islam, Allah menghilangkan berbagai keburukan. Jadi penguasa dan ulama bersanding, insya Allah semua kejelekan akan hilang. Jemaah yang berbahagia, Islam memerintahkan pada umatnya, bahkan satu itu menjamin kebutuhan hidup. Jadi pemimpin harus menjamin kebutuhan hidup bawahannya. Yang kedua, menyelenggarakan edukasi yang terbaik dan terjangkau. Itu tugas pemimpin. Dan juga menyediakan fasilitas kesehatan yang cuma-cuma dalam semua lini. Jemaah yang berbahagia, kalau semua menjalankan Islam sebetulnya yang hakiki, inilah yang bakal mendatangkan aneka keberkahan. Oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an disebutkan surat Al-A'raf 96 itu, Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu la tafattahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakinna kadzabu wa akhadnahum bima kanu yaksibun. Andai penduduk negeri beriman, bertakwa, kami pasti akan mengubahkan. Jadi dibuka semuanya bagi mereka, yaitu semua keberkahan di langit dan semua keberkahan di bumi. Jemaah yang berbahagia, maka karena itulah Sayyid Muhammad beliau menegaskan, falau annal muslimina al-yawma amilu bi ahkamil fiqhi. Andai kaum muslimin hari ini itu menerapkan hukum-hukum Allah, Masya Allah, sebagaimana generasi pendahulu, mereka yang menjalankan hukum-hukum Allah pada masa yang lalu, niscaya mereka menjadi umat yang paling maju dan paling bahagia. Kesimpulannya, dimohon semuanya umat Islam mengkaji masalah kepemimpinan, sehingga nanti jadi pemimpin yang amanah lahir dan batin. Yang kedua, penguasa, pemimpin, atasan, bos dan sebagainya harus amanah, adil, tidak menipu, tidak menyusahkan, Masya Allah, dan tidak menakut-nakuti, dan tidak zalim fasik. Insya Allah di dunia ini anteng tentrem, gemah rifah loh jinawi toto tentem karena rahmat taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum wa bil Qur'anil azim wa nafa'ana wa yakum bismiratil wahidin. Wa billahi minas syaitonir rajim. Qul sadaqallahu fattabi'u millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Wa qur rabbik wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bijalalika wa kamalika ala zaini ibadika wa ashrafi ibadik sayyidil arabi wal ajam
والإمام طيبة والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل أصحابه رسول الله أجمعين. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Irguman liman hajjata wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa. Allahumma sholli wa sallim ala wa maulana Muhammadin syafaati yaumal mahsyar. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على محمد على نخي على نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر آمين للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك الله لا إله إلا أنت أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام وإلهكم إله واحد لا إله الرحمن الرحيم لا إله الحي القيوم ألف لام ميم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. صوف الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا
وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم وآتاكم من كل ما سألتموه فإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار إن إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس ومن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi